Yes, good morning. Time check is 7:15 in the morning. We are here in Bugo. So early gid gasuroy-suroy no. Way lingaw sa kinabuhi kay perting sayuhan nagsuroy-suroy. Anyways, nag-stop over sa tadiri kay ganahan ta mangihi pero lisod kayo ang babae kung gustong mangihi tapos na-adapt din sa kalsada. So maghuwat lang ta nga maabot ta dito sa one of the establishment in Bugo like for example, in Jollibee, no, kay mag-breakfast po ta kay I'm so hungry na gyud and then kay nakay ko. Naka-try na ba mo ani nga mag-travel mo nya inani yung bation kay hiyo na kay mo gigutom na mo but still you're still in nowhere. Nowhere. Nowhere sakto ba? Bitaw. Anyways, basta grabe sayo mininggikan mga 4:30. So finally, we are here in Bugo. So, mga few minutes more, ma-arrive na ta sa center good sa Bugo. I want to eat more, so mag-order ta og peach mango pie. Links abbiegen auf Lamintag, Medellin, Cavite, dann Bantayan-Rot. Nach 400 Metern links abbiegen. Yeah, hey, once again, we are here in Medellin Bamboo Forest. Finally, nakaari na gid ta. So, we will try to go and actually, ang ilang entrance here is 30 pesos, no? 30 pesos ba inyong entrance? Tapos kung if you have car, you're going to pay 10 pesos for the parking. And then for the motor is 10 pesos. Pero sa person, 30 pesos. So, let's check inside. Hudyaka sa Kawayanan. Oh, tanaw na ito magkahudyaka. Bata diri. Welcome to Medellin Bamboo Forest. So we're going to pay our entrance here. See, 30 pesos is the entrance. 10 years old below, free. Oh, welcome. Wow, it's so amazing. Oh my gosh. Kanais diri sa mga bamboo eh. Look at her guys. Ana na sa circuit para akong namo katong sinina na kuan. Thank you. Hello, nice kaayo. Thank you so much. Asa man ta makakuha na ng kimona? Wala pa mga rima. Wow, look at here. Oh my God, it's so amazing. The bamboos here. Hello, eh. Thank you, Lord. Na-amaze juga sa mga bamboos. See? Grabe, nice kayo. Feel na ko to ako sa laing country. But actually, I'm only here in the Philippines in Medellin. Oh. Did you see it, guys? Nice kaya mga bamboo ba? Kisa ko mag-expect nga nabray ang atong bamboo kung kay bawal lang gid tanong mo. Mo decorate, no? Ma-transform gid siya into good one. Pero kaso lang, sa probinsya, ang atong mga bamboo dito is gamit kayo nato para pantukod sa balay. Unya, ang bamboo shoot atong ipanudan. Pero look at here in Medellin. Oh my God, the bamboos is different. Although na siya bamboo shoot, oh. Na bamboo shoot. Here. So, pwede na natong panudan. Pero murag different ni siya nga bamboo. Murag Chinese bamboo. O, di ba? Usa ni sa mga attraction diri sa Medellin. Actually, dugay na ko gustong moari. Kaso lang, kay, wa mi katuod. Sige rin matong resort. So, finally, nag-google na gid nato today, no? And we are here! Nice kayo, guys. It's so
It's so nice. Yeah. Dili siya init. Bugnaw ra siya. Tungod sa mga bamboo nga. Bugnaw gid ang bamboo no kay before bitaw ang among house is bamboo man, made of bamboo. It's cold gid siya. So pwede ra mi dili mag electric fan during daytime, especially nighttime. Oh my gosh. Tugnaw kayo kay especially mag airlaps. Airlaps. Instead of aircon, airlaps sa mua. Airlaps ba ka ng hangin nga lapos-lapos? Mo na airlaps. Oh, actually nasa diri mga bamboo house. Oh yeah, siguro for rent po na sila if ever na amoy mga balon. So here's the antique. Antique siguro ni gi-display lang nila diri oh. Wow, cute. So ato makita nga mao ni siya ang mga gipanggamit sa mga old people. Not really old people, no? Basta old siya. And look at here. Naa sila'y prayer garden. Thank you, Lord, for the safe rides going here. Huh? Wow. Prayer garden here inside the bamboo forest. And look. What's in here? Oh. Nasad sila yung kuan, oh. Say tawagan ni. Nasad sila yung mga koi. Hello, koi koi. Ah. And here's the altar. So imagine guys, every morning, mauni ang imong environment. Mga bamboos. Lahi na dyan kayo, no? Ang feelings na to kung nata sa province. Especially mag naagi tayo peace of mind. Lahi ra gyud. Kay kung naata sa city, for example, in my place, oh my gosh, tapos sikit-sikit ang mga balay. Hay, ang akong mga silingan, magpatugtog na sila, boom, boom, boom. Marabag, wakay peace of mind, makasapot, instead nga na kay hunahunahon. Dili ka maka-maintain sa imong panghunahuna nga tarong kay ngano ma-disturb man. Ma-disturb siya tungod sa kasaba sa itong mga silingan nga nagpa-sounds. Pero as of now, kay klase naman, murag hilom na din ang mga parents, nagkuan sad sila, nag-work. So, but still, init lang gid siya tungod sa simento nga sikit-sikit. So, wala kayo hangin ba nga wala kayo mga hangin nga kanang makasulod sa mong place. Pero sa mga atbang raman siya kalsada, na open siya, so dili ra kayo. How about the rest of the house nga back to back, so murag init gid sila. Although diri sa Bugo, murag dili pud kay siya inani pud kahangin kay lapad mangug kay ni siya, plain lang gid siya ba. Unlike sa Cebu nga nay mountains, makita nimo so maka-circulate ang hangin. Pero diri plain lang gid siya, so medyo init pud gid diri sa Bugo. Pero diri sa atong location karon dili gid siya init kay we are here in bamboo forest. Naapod diri kawali. Basin pwede ang tatadiri no magpabukal og tubig. Kung tugnawon ka, nakada humul-humul ka, din butangag kayo sa ilawom. So, mawa na yung katugnaw. So, ganahan unta ko mag-wear sa katubitawng kimona, like that. Katubang mga attire gani para pang Japan, kaso lang moabot pa daw ang katong magparent, mga 9 pa. So, I think, so far, wala man jud kayo siya ingon nga kanang another daghang attraction diri sa bamboo. Just like this bamboo. So, ang nakanindot lang gid diri kay bugnaw ang palibot nato. Nindot siya. And then, madungog nimo. The birds are chirping. Chirping. Chip, chip, chip. Oh.
Oh, di ba? Nice kaayo, no? When you hear the bird chirping, marasa ka, oh my gosh! Oh my gosh! Kanindot ba? Kaluspad ba na ako? Eh, pwede bang lipstick sa kaday? Kaya marag luspad na kay kaday. Ay. So as you can see, it's all bamboo around. Pero di sa kamahayan, eh. So napo dahil sila diri. Unsa man ni diri? I think, unsa man ni diri? Diri ang kuan, parintahanan. Open na sila? Or, what's this? Or close pa sila. Hoy, check tabi yun na diri. Oh, wishing well. Pero way mga coins. Naasad ang mga umbrella. So as of now, close pa ang magpa-rent. Wishing well lagi. Close pa. Masin pwede ra sad ta magpa-picture mag-umbrella. So since wala man diri ang magpa-rent, oh my, makasabaan jud ko ani nagkukuha jud ko sa umbrella. They are still closed. Wala pa sila nag-open. Feel kay nako ba magamit-gamit ani nga umbrella. Look at me. Look at me. Using the umbrella. So nice. Oh, may tag di pa maabot diri ang tag-iya. Nagpa-rent. Look at the umbrella. It's twirl, twirl, twirl. Just for fun, guys. But let's have to take a picture. Look at here. We have also bikes. It's not for rent. You cannot use. Just for beautification. And here, the rabbits and the dog. Hi, Hachiko! Hachiko, are you here? Hachiko is here. Hello, Hachiko. Niabot na imong amo, Hachiko? Wala pa. Luya ni mo, oy. Di ara de mga kimono nga for rent. So naragiday sila. How about you, chickens? Roosters? Roosters, how are you? Wish you were here. Be like the bamboo. The higher you grow, the deeper you bow. Midlothian Bamboo Forest, Philippines. Wish you were here. Yeah, I'm here already. Look. Look, I'm here already. Diba? I will not forget. I will be like bamboo. The higher I grow, the deeper I bow. Yeah, that's nice also. Oh, look at this bamboo house. The small one. Uy. Who would like to stay? Siguro for decoration rin. This is only for decoration. Uy. Who wants to rent? Oh, yeah, you can stay here. Good for 2 person. Mag-date mo diha. But you know what? We cannot stay longer here because of the mosquito. Wala ta ka-spray para sa mosquito. Kaya wala lagi taga-expect kaning alaag nga maabot ta diri sa bamboo. Kay road trip lagi. So mao niya mahitabo basta mag-road trip ta. So sa mahuna-hunaan lang nato, no? So I'm so thankful nga nakaari na gid ko sa bamboo so far diri sa bamboo forest. Nag-enjoy ba mo? I hope nag-enjoy mo, no? Short ra ni atong video diri sa bamboo, but for sure you will be happy. Oh, we have here some, unsa ni sila? Hi! So may tawag ani nila, oy, gansa. Hello! Hi! Uy, wala ka. Napoy snake. Oh my gosh! Honey! Snakes!
Snakes! Oh my God, it's so big. Uy, there is snake. Oh my God. Two snakes. Look. Look. Snakes. B, mag-play ka mong di ko nimo videohan. He is so funny. That little boy. I requested lately no to video me, but he said no. I want to play, and I don't know how to make a video. That's what he told me. Anyways, thank you so much. I hope you enjoy my short vlog about this bamboo forest here in Medellin. Bye.